Good day, ma'am. By the way, my name Nico is Deloriel. I am first reporter. Our, our topic is preparing correspondence via print and email. Introduction. In today's fast-paced communication environment, business and individuals frequently rely on both print and email to prepare and send correspondence. Understanding how to effectively compose and format letters, memos, or other communications in both media is essential for maintaining professionalism and ensuring clarity. 1. Preparing correspondence for print. Printed correspondence remains important of format and legal communication, or when physical signatures of hard copies are required. Preparing effective printed correspondence involves and following. First is formats and structure. Standard letter formats must be follow a typical business letter. It includes sender and recipient address, date, subject, and situation, body of the letters, closing, and signature. So, salbutan mo naman siya, ma'am, kaya naman ng explanation naman niyang basa din. Next is sound, tone and language. The language should be clear, polite to the point, avoid jargon and overly complex. Language of format. Tone is appropriate for most printed correspondence, but depending the context, a conversational tone can be used. Third is proofreading. Proofreading ensure that correspondence is error-free, as a printed material may be viewed as more formal. Permanent proofreading and crucial to avoid any typos, grammatical mistake, or unclear language. Fourth is paper quality and printing. Choose the quality paper, white for professional finish. Printing should be done on high quality printer to avoid smudging to lower resolution image. Last is envelopes and delivery. Ensure the letter is correct, fold and placed, and involve use proper addressing on the envelope and make sure postage is applied. Delivery options may include regular mail, courier service, or hand delivery. Good day, ma'am. I'm the second reporter. My name is Luis Martin Patosa. Number 2. Preparing correspondence for email. Email communication is faster, more formal, and often more convenient than print correspondence. However, professionalism must still be maintained. The preparation of effective email correspondence follows this distinct guidelines. So, first is email structure. Subject line. The subject should be clear and direct, summarizing the content of the email. So, kung magbuhat kag email, dapat ang usa imong message is clear gid siya og direct, para dali ra masabtan nila, og manang nakasummarize na ang content sa usa ka email na imong i-send. And second is greetings. Use a proper salutation such as dear or hello based on the relationship with the recipient. So kung magkuan kag email, buhat kag email, dapat imo gid siya butangan unag kanang greetings, para sa anang dear, tapos ngalan din ibutang ibali, kay para or magdepende po na siya sa imong relationship sa imong sindan sa email. Pero magbutang gid dapat ka mo nang first name mo ibutang sa imong letter or email na imong ikuan. And body of the email. Like print correspondence, the body should be clear and concise. Use paragraphs to break up ideas and bullet points for clarity if needed. Avoid overly long emails. So, body of the email. So,
ang body sa ka email nimo send dapat clear gid na siya, concise, para dali ra masabtan pod, og mag-need gid ka pod og mga paragraphs ana, kay para kanang magputol-putol, dili siya kapuyon or dili kapuyon ang magbasa bitaw, og lahi-lahi mag-meaning na by paragraphs sa mga message nimo ana. So need gid na nimo siya, og avoid gid kag mga tag-as kay mga emails, kay base hindi na maigo sa imong sulatan, or dapat kuan ra gid nimo pag once magkuan kag email, dapat kanang direct to the point na gayud. And the second guideline is tone and language. So nagya po tone and language sa kuan email, dili lang sa print. So emails are generally less formal but should still maintain a respectful tone, and language should be polite, professional, and to the point. So kung magkuhan po kag email, dapat magkuhan po kag mga respectful tone, kanang mga appropriate na mga language sa imong gamiton ba, wish kanang dapat polite po ta maging istorya sa imong message, dapat polite pod kana, og direct to the point pod ang mga imong tono, ingana ang diretso ra din kuan. Avoid using emojis, abbreviation, or casual language unless you know the recipient well. So kung formal gid ang imong sindan sa imong email, ayaw gid butang-butang ka ng mga gara-gara na mga emojis, or kanang abbreviation na kanang mga gara pang joke ra bitaw, or kanang mga lingwahe na kanang kuan ra kayo, kanang mga inappropriate bitaw. Labi na kung formal imong sindan anang usa nimo ka email, dapat polite ra gyapon ka, unless kanang kung ang imong sindan ning email kay imo rang kaila, pwede ra gud nimo gara-garaan gud mutangan nimo mga emojis, abbreviations. So nga ra. Og ang pangtulo is attachments and formatting. So attach relevant documents clearly. Be sure to mention any attachments in the body of the email. So kung magkuhan ka mga attachments ana, ang imo dapat i-kuhan po sa imong email kanang mga relevant rapod na mga documents, kung unsa gid imong isulti didto ug kanang clear gid kayo ba na masabtan gid sa kuan. Formatting should be simple and consistent. Avoid overly decorative fonts or complex layouts that can disrupt readability. So sa usa nimo ka kung mag-format kag email, kana nakay-format sa imong email, kung buhat po ka, ayaw pagkuan ang mga fonts bitaw na kanang mga grabe ra kayo kakuan, stylish ra kayo ba, ayaw pag gamit anak, dapat formal gid mo gamiton, kay para masabtan gid sa reader sa imong sindan sa email. So nga na og kanang dali ra pud siya mabasa ba, walay makadisturbo basin pagbasa wa siya kasabot sa imong font na napili, kay basin ang font nimo napili pinakaana to di masabtan ana. And proofreading and reviewing, unlike printed correspondence, emails are often sent immediately but still require careful proofreading to avoid mistakes. Double check for spelling, grammar, and clarity before sending. So unlike sa printed, sa emails maghinay-hinay gyud tag kanang also ma-send mo gina siya immediately, pero tanaw gyapon ta kay para ma-avoid na tong mistake, ato i-double check atong mga spelling nato, grammar, para ma-clarify pud nato adisar nato i-send sa ila, kay basin na nangamali na diag send sa nangamali na diya sa atong email nato i-send na namali og type nimo, mabasahan niya wa siya kasabot. So ato gina-outroon gid nato. Confidentiality and security. Ensure that sensitive information is shared securely, such as using encrypted email or password protected attachments when needed. So confidentiality and security. So kanang kung magkuhan ka sa email kanang mga sensitive na mga information bitaw, kanang kung gi-share ninyo kuan, make sure na kanang gagamit bitaw mo kanang kanang make sure na naka-secured gid kayo imong email na kakuha ng mga password, kay basin na yung sekreto din na yung gipang sulti na para sa gusto mga gobyerno kanang kung mag-send na sila email na magid na yung usa ka password na ihatag ana,
kay grabe man naka-confidential yung mga email sa mga gobyerno. So need gid na sila password para ma-secure ang ilang message dito. Wala ta kabaloon sa ilang message dito, mga sekreto nila. So dapat once magkuhan kay ka ng grabe kayo ka confidentiality na kuan, confidential na mga or sensitive information na imo i-share, dapat mag apply gid kag password ana or basta man ana apply ka. And then number 3, key differences between print and email correspondence. Speed and convenience. Email allows for near instant delivery while printed letters requires more time for printing, mailing, and delivery. So, kung imong gidi ang difference nila sa print o ang email, when in terms to speed and convenience, ang email gayud kay mas lamang gid ang email, kay ang email imo ra siya i-type, send din nimo diretso sa imong sa receiver, mabasahan na din nila. While ang printed letters, taas yun sa time, kay imo pa man siya i-print, mag-mailing pa ka, and i-deliver pa din na siya. So, maabot pa gid ang pila ka adlaw adisar maabot sa imong receiver. So, mas lamang gid ang email in terms to speed and convenience. Formality. Print correspondence is generally more formal, whereas emails can range from formal to informal depending on the relationship with the recipient. So, kung mag-print ka, more on dapat once mag-send ka or mag-pan ka og printed na mga kung mga printed na mga letters or sa mga pandraa, documents, dapat formal na gid ang imo siya, direct na formal gid kuan, dili na ka maggara-garaan na kay printed naman na siya, di naman gid na siya ma-erase, printed na gid siya. So wala na imong kuan ana kung pag-abot ana dito na mga gara-gara imong kuan, naka-print naman na permanent na, kung sa mabasahan ana dito na mao gyud mo kana nila. Og whereas ang email kay sa email pwede ra man ka magkuan ana, pag mag-send ka diretso pwede siya makarin siya formal to informal depending siya pud siya sa relationship sa imong sendan or recipient nimo. Pwede ra ka maggara-gara, pwede either formal ba or informal, pwede ra nimo magkuan gud ka, basta magdepende ra gid siya sa imong relationship sa imong gisendan ang ana or mga recipient nimo. And record keeping. Printed letters serve as hard copies for physical records, whereas emails are easily stored electronically and must be subject to digital filing systems or automatic archiving. So, ang printed letters is maging printed letters kay hard copies man na sila. Physical man na sila, physikalan na maging gamit na kita mismo, makawitan nimo. O ang serves as hard copies gina sila kanang pwede rin nimo siya i-store, pwede pud siya maguba ra dayon kay once magisi siya kung asa nimo dili nimo ma-store properly. Og ang whereas ang emails are safety, ang pantood, ang printed letters napod siya possibility na di siya ma-safety kay pwede ra siya masunog, magisi, mo gid ang kakuanan nila, duha kalahian nila. So ang kalahian pod niya sa email, kay ang email digital naman ang email gud nara sa cellphone, pwede rin mo siya ma-store sa mga files nimo dira, digital filing system nga na mga archive nimo pangbutang, ma-save ra nimo ang usa ka email nimo gi-send. So pwede ra gid siya mao ang kalahian nilang duha. Ang printed is hard copies ug ang whereas ang kuan dayon ang emails kay ano siya, nasa digital, pwede ra nimo siya ma-store sa mga files nimo, pwede nimo ma-send siya nasa. So mao ra nang kalahian nilang duha. And para I am the third and last reporter, John Paul Esmerioles. We want to use print versus emails. Use print for official documents and legal notice, contract, or any communication required signatures. Communication that need to be physically present or sorted. Ang use
Ang use print daw magamit for official documents and legal notice and contract for only any communication required signatures. Use emails for quick communication response and informal correspondence situation where time sensitivity is important and the message does not require physically documentation. Next. Conclusion. Both print and emails correspondence have distinct advantage and application. Understanding how to prepare each type of communication effectively is crucial in professional settings. The choice between print and email should be based on the context, urgency, and formality of communication proper. Attain for formatting, tone, and proofreading ensures that both printed and digital messages are clear, professional, and effectively. Thank you.